नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने हिंदू धर्मर लोकंक पई श्रावण सोमवार व्रत बहुत महत्वपूर्ण अटे। एही मास शिव भक्त माने महादेवंकु पूजा करिथांती। श्रावण सोमवार व्रत बहुत फलदायक होइथाए। शिव पुराण अनुसारे जेउ भक्त तांकर श्रावण सोमवार व्रत रखे से तांकर समस्त मनोकामना पूर्ण करिथांती। सधवा नारी को सौभाग्य प्राप्ति, कुआरी झियो को उत्तम वर प्राप्ति और संतानहीन मानंकु संतान प्राप्ति पाई श्रावण सोमवार व्रत श्रेष्ठ माना जाए। कौनसी मध्य उपवास बिना व्रत कथारे अधा माना जाए। तेणु चालंतु शुणिबा श्रावण सोमवारर व्रत कथा। गोटिए ग्रामरे सोमनाथ नामक जणे साहुकार थिले। से भगवान शिवंकर अनन्य भक्त थिले। तांको पाखरे धन धान्यर कौनसी कम नथिला, किंतु तांको पाखरे कौनसी संतान नथिले। तेणु से एहार इच्छा नेई प्रतिदिन से भगवान को पाखरे दीप जलाउथिले आउ भगवान शिवंकु प्रार्थना करुथिले। एहा देखि माता पार्वती महादेवंकु पचारिले, हे प्रभु सोमनाथ आपणकर अनन्य भक्त अटंती। से प्रतिदिन आपणकर निष्ठार सह पूजा करुछंती। तेबे आपण काहींकी तांकर इच्छा पूरण करुनाहंती। भगवान कहिले, हे पार्वती साहुकारंक भाग्यरे पुत्र प्राप्ति नाही। जदि मु तांकु पुत्र प्राप्तिर वरदान देई मध्य दिए, से केवल 16 वर्ष जाए ही जीवित रहिब। एहा सुनी माता पार्वती कहिले, जदि आपण तांकु पुत्र प्राप्तिर वरदान न दियंती तेबे आपणकर उपरे भक्तमानंक विश्वास भांगीजिब। से प्रति सोमवार आपणक व्रत करुछंती। पुणी एबे श्रावण मासर पवित्र सोमवार चालुछि। माता पार्वतींक बहुत अनुरोध परे महादेव सोमनाथंकु पुत्र प्राप्तिर वरदान देबाकू राजी होइगले। से सही दिन रातिरे सोमनाथंक स्वप्नरे आसी तांकु पुत्र प्राप्तिर वरदान देले। आउ तांकर पुत्रर 16 वर्षर आयु कथा मध्य कहिले। स्वप्न देखि साहुकार खुशी मध्य हेले, आउ पुत्रर अल्प आयु कथा जानी दुखी मध्य हेले। किंतु तांकर निजर भक्ति उपरे संपूर्ण विश्वास थिला। से सेहीपरि प्रति सोमवार व्रत करुथांती। किछि दिन परे तांको घरे पुत्रर जन्म हेला। घरे खुशीर माहौल होइगला। पुत्रर नाम से अमर रखिले। धीरे धीरे अमर बड़ हेला। जेबे तांकु 12 वर्ष होइगला, साहुकार अमर को तांकर मामू सह काशी नगरी को शिक्षा प्राप्त पाई पठाइले। लंबा यात्रा गला परे सेमाने किछि समय गोटिए नगर रे रहिले। सेही दिन सेठाकार राजांकर कन्यार विवाह थिला। तेणु पूरा राज्य को सजा जाइथिला। बर मध्य आसीगला। किंतु बरर पिता तांकर पुत्रर गोटिए आखि कणा थिबारु चिंतित थिले। काले राजा एहा जानी तांकर कन्यार विवाह पाई मना करिदेबे, तेबे से बदनाम होइजिबे। अमर को देखि बरर पितार मुंडरे एक योजना आसिला। से भाबिले, ए तो मोर पुत्र बयसर, मु याकू राजकुमारी सह विवाह कराई देबी ओ परे याकू धन देई विदा करिदेबी। राजकुमारी को मु नगरी को नहीं जीवी। से एही विषय रे अमरर मामूंक सह कथा हेले। धनर लोभरे से मध्य हाँ करिदेले। अमर को बर बेशरे सजाई राजकुमारींक सह विवाह करागला। राजा बहुत सारा धन देई निज पुत्री को विदाय कले। अमर किंतु एही मिछ को राजकुमारींक ठारू लुचाई पारि नथिले। से जीवा पूर्वरु राजकुमारींक ओढ़णी रे सबू लेखि देइथिले। से लेखिथिले जे तुमर मो सह विवाह होइछि, किंतु मु वाराणसी को शिक्षा प्राप्त पाई जाउछि। किंतु एबे तुमर जे स्वामी हेब से कणा अटे। एहा देखि राजकुमारी निजर कणा बर सह जीवा पाई मना करिदेले। आउ निजर पितांकु सबु किछि कथा कहिले। राजा मध्य सबु कथा शुणी तांकर पुत्री को निज राज्य रे ही रखिदेले। अमर वाराणसी रे गुरुकुल रे शिक्षा प्राप्त करुथांती। देखु देखु तांकु 16 वर्ष होइगला।
ଦିନେ ସେ ପୂଜାପାଠ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇ ସାରି ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୁସାରେ ସେହି ରାତିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏହା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବାକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଅମରର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ବୋଲି ବହୁତ ଭାବିଲେ। ସେପଟେ ତାଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ନିଜର ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମାତା ପାର୍ବତୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସାହୁକାର ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ କିପରି ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ? ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅମରକୁ ଜୀବନଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସାହୁକାରଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଖୁସି ହୋଇ ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେଖାରୁ ଅଳ୍ପ ଆୟୁକୁ ହଟାଇ ଦୀର୍ଘାୟୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏହାପରେ ଅମର ପୁଣି ଜୀବନଦାନ ପାଇଲେ ଓ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ପୂରଣ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ଆସିବା ବେଳେ ବାଟରେ ସେହି ନଗରୀ ଦେଇ ଆସିଲେ। ସେହି ନଗରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜା ଅମରକୁ କହିଲେ, ମୋ ଝିଅ ଆଜି ବି ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି। ତୁମେ ତାକୁ ଏଠାରୁ ନେଇଯାଅ। ରାଜକୁମାରୀ ଅମରକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ଅମର ଆଉ ନିଜ ଝିଅକୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ ଦୌଲତ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଆଭୂଷଣ ଦେଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦାୟ କଲେ। ସେପଟେ ସୋମନାଥ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଅଳ୍ପ ଆୟୁ କଥା କହିଲେ। ପୁଅର ଅଳ୍ପ ଆୟୁ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ଓ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନ ଫେରେ ତେବେ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ସୈନିକ ତାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ, ରାଜକୁମାର ଅମର ଓ ରାଜକୁମାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ ନିଜର ପୁତ୍ର ଜୀବିତ ଥିବା କଥା ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ ନିଜର ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ସେହିଦିନ ମହାଦେବ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ତୁମର ସୋମବାର ବ୍ରତ ଓ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣିବାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତୁମର ପୁତ୍ରକୁ ଲମ୍ବା ଆୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରିବ, ତୁମର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏହା କହି ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ସୋମନାଥ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏଁ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ଓ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ସେହିପରି ଯିଏ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ବ୍ରତ କରେ ଅଥବା ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣେ ତାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ ଓ ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଆଉ ଅନ୍ତରେ ଶିବଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରର ବ୍ରତ କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।